इ पावर बूस्टर चैनल रे स्वागत। आमे आपणको अनुरोध करूछु जे जदि आपण भार्ब माने कौन जानी छंती तेबे एही वीडियो को कंटिन्यू करंतु न हेले एही कोर्स रे थिबा भार्ब माने कौन सही वीडियो को देखंतु। इंग्लिश भाषा शिखिबा को टेंस मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। टेंस माने कौन? टेंस तीन प्रकार अछि। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस चारि प्रकार अछि। पास्ट टेंस चारि प्रकार अछि। फ्यूचर टेंस मध्य चारि प्रकार अछि। मझिरे दिया जाइथिबा चित्र को लक्ष्य करिबा। चित्र रे झियोटीए फल खाउअछि। एठारे झियोटीर कार्य कंटिन्यू बा चालू अवस्था रे अछि। तेणु चित्र थिबा कार्यटी प्रेजेंट टेंस अटे बा प्रेजेंट टेंस सहित संपृक्त अटे। प्रथमे दिया जाइथिबा चित्र को लक्ष्य करिबा। चित्र रे झियोटीए खाद्य खाई सारिछि। एठारे झियोटीर कार्य कंप्लीट बा शेष हो जाइछि। तेणु एही चित्र रे देखा जाइथिबा कार्यटी पास्ट टेंस अटे बा पास्ट टेंस सहित संपृक्त अटे। शेष रे दिया जाइथिबा चित्र को लक्ष्य करिबा। चित्र रे झियोटीए खाद्य खाइबाकू हाथ धोउअछि। एठारे झियोटीर कार्य आरंभ होय नहीं, किछि समय परे आरंभ हेबो। तेणु एही चित्र रे देखा जाइथिबा कार्यटी फ्यूचर टेंस अटे बा फ्यूचर टेंस सहित संपृक्त अटे। एही तीनोटी चित्र को लक्ष्य करी आमे एहा जानिलु जे जेउ सबु कार्य गुड़िक वर्तमान कंटिन्यू अवस्था रे अछि बा चालू अवस्था रे अछि सही कार्य गुड़िक प्रेजेंट टेंस अटे बा प्रेजेंट टेंस सहित संपृक्त अटे। जेउ सबु कार्य गुड़िक कंप्लीट बा शेष हो जाइछि सही कार्य गुड़िक पास्ट टेंस अटे बा पास्ट टेंस सहित संपृक्त अटे। जेउ कार्य गुड़िक वर्तमान आरंभ होय नहीं, किछि समय परे आरंभ हेबो सही कार्य गुड़िक फ्यूचर टेंस अटे बा फ्यूचर टेंस सहित संपृक्त अटे। सही परी एही वाक्य गुड़िकू ध्यान देबा। एही वाक्य गुड़िक केउ टेंस सहित संपृक्त? से जड़े शिक्षक थिले। वर्तमान से शिक्षक न भी थाई पारंती। तेणु एही वाक्यटी पास्ट टेंस सहित संपृक्त अटे। से सप्ताह परे पुरी जीवो। एठारे तार कार्य वर्तमान आरंभ होई नाही, सप्ताह परे हेबो। तेणु एही वाक्यटी फ्यूचर टेंस सहित संपृक्त अटे। राम सीता को बाहा होइथिले। एही वाक्य रे कार्यटी कंप्लीट बा शेष हो जाइछि। तेणु एही वाक्यटी पास्ट टेंस सहित संपृक्त अटे। रीना जड़े डाक्टर अटे। एही वाक्य रे रीना वर्तमान मध्य जड़े डॉक्टर अटे। तेणु एही वाक्यटी प्रेजेंट टेंस सहित संपृक्त अटे। क्वेश्चन मार्क तले केते गुड़िए वाक्य दिया जाइछि। सही वाक्य गुड़िक केउ टेंस सहित संपृक्त अटे ताहा निजे करिवाकू चेष्टा कर। एही तीनोटी टेंस रो टोटाल 12टी पार्ट अछि। से गुड़िकू आमे देखिबा। प्रेजेंट टेंस
ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତିନୋଟି ଟେନ୍ସକୁ ଏକାଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ ଏହି ତିନୋଟି ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିନେବା। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଟେନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ? ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ବିଜୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, ସୀତା ଗାଉଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱନି ବା ସାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ମନେ ରଖିଛୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ନାଚୁଥିଲେ, ରାମୁ ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଉଣ୍ଡ ବା ଧ୍ୱନି ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରାଜୁ ଲେଖୁଥିବ, ତୁମେ ଖାଉଥିବ, ମୁଁ କଥା ହେଉଥିବି, ସେମାନେ ଲେଖୁଥିବେ, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଉଣ୍ଡ ବା ଧ୍ୱନି ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସର
ବ୍ୟବହାର କରିବା। क्वेश्चन मार्क तले केतेगुड़िए वाक्य दिजाइछि सही वाक्यगुड़िक केउ टेन्स सहित संपृक्त अटे ताहा निजे करबाकू चेष्टा कर। एहीपरि भावरे अन्य जेकोसी वाक्यर ध्वनि बा साउंड को लक्ष्य करी आमे जानी परिबा सही वाक्य को इंग्राजी रे कहिबाकू 12टी टेन्स मध्यरु केउ टेन्स को व्यवहार करिबा। टेन्स को स्पोकन इंग्लिश रे किपरि व्यवहार करिबा आगरु आमे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा 6टी वाक्य को मने रखि सारिछु। जेपरि मु खाउअछि एहा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स अनुजाई आई एम इटिंग अटे। सेही परि मु चालुछि एहा आई एम वाकिंग हेबो। बिजू दौड़ू अछि बिजू इज रनिंग। एही वाक्यटी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा ही इज इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। सीता गाउअछि सीता इज सिंगिंग। एही वाक्यटी मध्य प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा ही इज इटिंग वाक्य को अनुसरण करी कुहा जाइछि। बिजू एवं सीता नाचुछंती बिजू एंड सीता आर डांसिंग। एही वाक्यटी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा दे आर इटिंग वाक्य को अनुसरण करी कुहा जाइछि। सेमाने देखुथिले दे वेर वाचिंग। एही वाक्यटी पास्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा दे वेर इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। से नाचुथिले ही वाज डांसिंग। एही वाक्यटी पास्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा ही वाज इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। रामू चालुथिला रामू वाज वाकिंग। एही वाक्यटी पास्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा ही वाज इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। मु दौड़ुथिली आई वाज रनिंग। एही वाक्यटी पास्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा आई वाज इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। राजू लेखुथिबो राजू विल बी राइटिंग। एही वाक्यटी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा ही विल बी इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। तुमे खाउथिबो यू विल बी इटिंग। एही वाक्यटी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेन्स रे अछि। मु कथा हेउथिबी आई शैल बी टेल्किंग। एही वाक्यटी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा आई शैल बी इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। सेमाने लेखुथिबे दे विल बी राइटिंग। एही वाक्यटी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा दे विल बी इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। तुमे देखुथिबो यू विल बी वाचिंग। एही वाक्यटी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेन्स रे थिबा यू विल बी इटिंग वाक्य अनुजाई कुहा जाइछि। परवर्ती भिडियो रे समस्त टेन्स को छाड़ी केवल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेन्स विषय रे आलोचना करिबा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आसंतु देखा हबा आउ गोटे भिडियो रे।